बात करते हैं जुमले फ़ैलिया की। जुमले फ़ैलिया, सबसे पहले जुमले फ़ैलिया में उस जुमले के आखिर पे ना है लगता है ना है लगता है, उसमें लास्ट पे फैल होता है। जैसे जुमले इस्मिया में ज्यादातर आपको लास्ट पे है दिखता है और है। फैलिया वाले जुमले में जैसे काम ज्यादातर होता है, यानी फैल उसके लास्ट पे ज्यादातर लगता है। असल में ये वाला वो तरीका है जो मैं जल्दबाजी में आपको सिखा रहा हूं, अदरवाइज इसका पूरा एक लाहे अमल है, इसका पूरा एक कायदा और ज़ाब्ता है, इसके रूल्स हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं जुमले फ़ैलिया को और जुमले इस्मिया को। अब चूंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं अब आपको सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझाता हूं, ताकि कल को आपको ये मेरी बात याद आ जाएगी। कम से कम आपका ये सवाल 4 नंबर के हिसाब से, अगर 4 नहीं तो कम से कम 3 आपको मिल ही जाएंगे। जुमले इस्मिया का जो जुमला होता है उसमें सिफत का बयान होता है ज्यादातर, और लास्ट पे है भी होता है और है भी होता है। फैलिया में लास्ट पे है फैल लगता है। जैसे अगर मैंने लिखा पानी मीठा है, ये हो गया इस्मिया। फैलिया में क्या हो सकता है? फैलिया में उमर बाजार गया, इसमें फैले नाकस नहीं आया, इसमें लास्ट पे गया आया। गया ग्रामेटिकली फैल है। कौन गया? उमर गया, तो उमर से ही काम हुआ, यानी उमर बन गया काम करने वाला। काम करने वाले को हम ग्रामर में फाइल कहते हैं। कहां गया? वो गया बाजार, तो बाजार बन गया मफऊल। तो इस तरीके से अगर हमें तरकीबी नहवी करनी है तो पहले गया आएगा, गया हो गया फैल, बाजार हो गया मफऊल, और उमर हो गया फाइल यानी काम करने वाला। तो आसान लफ्जों में बन गया जुमले फैलिया और खबरिया साथ में, क्योंकि अक्सर व बेशतर जुमले होते हैं इंफॉर्मेटिव। इसलिए आपको ध्यान रखना है जिस जुमले में सिफत का बयान हो और फैले नाकस भी आया हो वो इस्मिया है। इस्मिया में इस्म की कैटेगरी बनती है। फैलिया वाले जुमले में है नहीं आता है भी नहीं आता है, उसमें लास्ट पे ज्यादातर फैल ही होता है। उसमें फैलिया की कैटेगरी आती है, उसके अज्जा निकलते हैं। जैसे फैल निकलता है, फाइल निकलता है, मफऊल निकलता है, अलामत फाइल निकलता है, अलामत मफऊल निकलता है। जुमले इस्मिया में ज्यादातर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स जिस जुमले से शुरुआत होती है, वो मुब्तदा बनता है। तो कभी कभार किसी जुमले में मौसूब भी होता है, यानी आप उसको वहां पे लिख सकते हैं मौसूब और मुब्तदा। दूसरा है मीठा। मीठा छु अस सारवन पथई, छु सिफत आसान। है छु ऑलरेडी अस पथई, है गो फैल नाकस, इसलिए बन यह अत नेरन इसमुच कैटेगरी, बे नेरन सिफ्तुच कैटेगरी, तो बे बन ये जुमले इस्मिया तो खबरिया। जुमले इस्मिया तो खबरिया। फैलिया छु नेरन फैल कैटेगरी, फाइल कैटेगरी, मफऊल कैटेगरी, अलामत फाइल, अलामत मफऊल, तो सुच पर जुमल बना लास्टस पे जुमले फैलिया तो खबरिया। बस उम्मीद करान कि तुम आसो ये समझस आमुत। बेश में अम ब्रोट तो बेकिस वीडियोस मज वोन में वाहिद जमा कित पट करो आइडेंटिफाई, मुजक्कर मोनस कित पट करो आइडेंटिफाई। बे वोन में तथ वीडियोस मज ये ज पैराग्राफ बन कन क्वेश्चंस तिमन गसन मार्क्स वुचिन गोडनथ। अगर तिमन अकुई नंबर अके नंबर हिसाब बनो जवाब। ये कि अख नंबर सवालस अस बनो 2 लाइनन मज जवाब, 3 लाइनन मज। तो ये इवेलुएटर युस आसान मार्किंग करन वोल युस आसान सह हसास आसान, सह वुचान अख नंबर वलिस जवाबस कचन लाइनन मज बनोमुत। तो 2 नंबर वलिस कोता बनाए तेल। अमुक मतलब गो तमिस तरह कत फिक्र कि नमिस कॉन्सेप्ट क्लियर कहें। बे मुजक्कर कित पठन बनावो अस, मूनस कित पठ बनावो अस, कित पठन गस्य मोस्ट एप्रोप्रिएट जुमलो बनन युस ये आइडेंटिफाई करान आसि लफ्ज छा मूनस कि लफ्ज मुजक्कर, या लफ्ज छा वाहिद कि लफ्ज जमा। पत गो ऐसे अगर बनान हिंटन मज तेल तथ सिंपल वुचन अत क्या टाइटल नीत, तथी टाइटलस पे लुकमज। अगर
سیودے چھُ تَتھ لیکھِتھ بۄنہٕ کَنہِ عنوانٕے ییٚتٮ۪ن دِتھ تہٕ تیٚلہِ چھُ سیودے عنوانَس پٮ۪ٹھ لیکھُن ایسے سمپل 150 لفظن ہُنٛد یا 200 لفظن ہُنٛد سُہ بنہِ جملہٕ تہٕ پتہٕ چھُ لیٹر لیٹر اگر آفیشیل لیٹر چھُ یعنی کسی بھی آفیسر کے نام لکھنی ہے تو یہاں سیدھا آپ لکھیں گے اس آفیسر کی ڈیزگنیشن یعنی مان لو ایگزیکٹو انجینئر کتیُک چھُ یہِ تتھ جایہِ ہُنٛد ناو لیوٚکھُس یورٕ بۄنہٕ کَنہِ لیوٚکھُس ڈیٹ اس کے بعد آپ مدعا لکھیں گے مقصد لکھیں گے ژٕ کیٛاہ چھُکھ یژھان وَنُن أمِس تتھ منٛز لیکھہس ژٕ محلے کی صفائی اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے سلام السلام علیکم اس کے بعد آپ مدعے کی بات کریں گے اس کا ایک پیراگراف بنے گا 2 یا 3 لائنز میں اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے سینڈرز ایڈریس یعنی کس چھُ خط لیکھان گو بۄنہٕ کَنہِ یتھ جایہِ ٹھیک چھِ حظ تو اس کے بعد اب اگر پرسنل لیٹر ہے فادر کے نام ماں کے نام بہن کے نام بائی کے نام تتھ کیا لکھو تتھ لکھو امتحانی حال یتت بۄنہٕ کَنہِ تراووس تمہِ دۄہُک ڈیٹ تمہِ پتہٕ لکھو یوکُن پہنس بہٕ کس چھُس یہِ لیکھان مان لو ژےٚ چھُے مٲلِس لیکھُن ژٕ لیکھکھ میرے پیارے والد صاحب بۄنہٕ کَنہِ کرہس سلام اِتھ پٲٹھۍ پتہٕ کرہس حال چال پرژھہس امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے ممی بھی ٹھیک ہوں گی بھیا بھی ٹھیک ہوں گے وغیرہ 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 ژےٚ یوٚتامَتھ یہِ یا یہ آو دویمہِ لاینہِ منٛز تہِ یوٚتامَتھ ژےٚ پرژھُتھ ژےٚ خبر اتر أمِس تو اس کے بعد آپ مدعے کی بات لکھیں گے ژےٚ کیٛاہ چھُے أمِس وَنُن ژےٚ کیٛاہ چھُے أمِس وَنُن اگر ژٕ أمِس چھُکھ جنابِ محترم کانٛہہ گُزٲرِش کران فرض کٔرِتھ ژٕ چھُکھ أمِس لیکھان مےٚ حظ چھُ کِتاب اَنٕنۍ مےٚ حظ چھُ رۄپیہِ 100 ضوٚرتھ یہِ آو یوٚتامَتھ گو اینڈ اس کے بعد نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے تمہارا بیٹا وغیرہ وغیرہ اگر بٲیِس اوسُے لیوٚکھمُت بۄنہٕ کَنہِ لیکھہس تمہارا بھائی اگر ژےٚ بیٚنہِ اوسُے لیوٚکھمُت توتہِ لیکھہس تمہارا بھائی ژےٚ کس ٲسی لیوٚکھمُت تَمے مُطابِق لیکھہس بۄنہٕ کَنہِ ژٕ یہِ تَرِ یِتھ پٲٹھۍ آسہِ ان آفیشل یعنی یُس اَسہِ پٔرسنل لیٹر چھُ آسان امتحانی مرکز تمہِ دۄہُک ڈیٹ ژےٚ کس چھُے لیکھُن تٔمۍ سُنٛد ناو پتہٕ سلام اس کے بعد آپ حال چال پوچھیں گے تو اسی میں آپ اپنا مقصد بھی لکھیں گے ژےٚ کیٛاہ چھُے لیکھُن لاسٹس پٮ۪ٹھ لیکھہس پتہٕ یہِ چیٖز دپہس دعا دے خٲر لاسٹس پٮ۪ٹھ میرے لیے دعا کرنا آپ سب ٹھیک رہیں صحیح رہیں سلامت رہیں جہاں رہیں ٹھیک رہیں پتہٕ لیکھہس بۄنہٕ کَنہِ تمہارا بیٹا اگر ژےٚ مٲلِس چھُے لیوٚکھمُت اگر ژےٚ ماجہِ چھُے لیوٚکھمُت توتہِ لیکھہس تمہارا بیٹا اگر بٲیِس چھُے لیوٚکھمُت پتہٕ لیکھہس تمہارا پیارا بھائی اگر بیٚنہِ چھُے لیوٚکھمُت بۄنہٕ کَنہِ لیکھہس توتہِ تمہارا یا اگر ژےٚ انکلس چھُے لیوٚکھمُت مثال کے طور پہ بۄنہٕ کَنہِ لیکھہس تمہارا بھتیجا وغیرہ وغیرہ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ چٲنۍ لیٹر ٹھیک مےٚ چھُ اُمید ژےٚ ٲسی سمجھس آمُت تۄہہِ ساروٕے آسہِ سمجھس آمُت تہٕ گُڈ لک کل کے پیپر کے لیے شکریہ السلام علیکم